mawludu kelaw ala ma son few minnu b'a kɛ ani minnu t'a kɛ ala ma son few u ka kɛ kelen ye duna yɛrɛ kɔnɔ ya bɛɛ ɲɛ coronbo la an bɛɛ ɲɛ b'o la malgré que tagabolo dɔ in olu de financelen do ka tɛmɛ silamɛya tagabolo bɛɛ kan a bɛɛ c'est-à-dire pétrole dinɛ don quoi pétrole ye dinɛ min créé n'a bɛ financer pétrolier fɛ o dinɛ de don wallahi hali mawludu mi an filɛ la wallahi a sɛbɛn i k'a bila londo la wahabiyaw b'an sɔrɔ nin na wa u b'a kɛ i y'a ye dɔ farala ko girin kan o de ye kow girin ten ka dugu bɛɛ ɲagami ko mun bɛ ko choix la a bɛ nali a bɛ na mun na mawludu o de la i bɛ maa o maa ye a perelen don sherifu ko la a b'a nin di a la wallahi n'o tun ye kira ye o de niyɔrɔ tun ka bɔ a bɛɛ ye wa olu de ni kira bɛ wuli si lahara jɔ don mɔgɔ ye na n ye sherifu bisimila araba alamisa maci bɛ yen maci in bɛ kɛ alimamiw ɔhɔ balontan tɛ subagaya ye haramu tɛ minnu tun y'a haramuya u ye mise à jour kɛ équipe nationale b'u yɛrɛ bolo sisan ayi u b'an sɔrɔ sira la sa parce que an k'u ma ko ala y'a kɛ o dalilu jɛlen don sawatakaw ka ji jara jinɛw kɔnɔ guana shetane yɛrɛ y'a ka mɔgɔw wele ka kuledenw k'an ta tiɲɛna kulekanw de bɛ a shetane misiriw kɔnɔ halisa alhamdulillahi rabbil alamin ama filɛba bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na mali kɔnɔ mali kɔ kan farafinna ni farajɛla aw minnu sɔgɔlen don groupe media kabala la ni waati in na k'a daminɛ buna tv ka taa se kabala tv ma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na bi an bɛ jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan an bɛ min wele ko émission spéciale an n'an karamɔgɔ n'o ye elhaj mohamed manjai baro bi an bɛ ale ka so an sera ma kibaruya mun bɛ dugu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna Kayina lamini kɔnɔ a dogolen tɛ diɲɛ maa si la k'a fɔ a ka ladala mawludu n'o ye mawludu nabawi o hokumu kɔnɔ a bɛ mawludu min kɛ bi an bɛna kuma o de kan labɛn minnu sabatilen don a bolo a da bɛna se olu ma fo ka taa se an ka ɲininkali jaabi tɔw ma an b'a fɛ ka foli kɛ kanubagaw bɛɛ lajɛlen ye an ka sɔrɔ ka don an ka ɲininkaliw kɔnɔ inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على فاطمة وأبيها نعم وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين الأرجو رزو أمي أنسي سيني ستيجي عليه كسبة على من يادم نوبا لبا نعم كوب لبا على تعالى دنا أننا وامبتا سيغتالا شجورنيندو i gɛlɛya séjour in kɔnɔ i ka baara ɲuman kɛ n'i bɛ taa nɔ ɲumanw ka to i kɔ siga t'a la ni mɔgɔw b'a fɔ karisa dɔrɔn u k'a fɔ est-ce que a tun bɛ nin ɲuman in kɛ mɔgɔw ka waso n'i ye u ka kontan n'i ye kanubaw ka lafiya ni i su ye siga t'a la o de donc o wale ɲuman baara dɔw an b'o kɛnɛ de kan ten kosɛbɛ o de kama an b'an sinsin ni ala ye ka sɔli a ka belebele kan a ye min kanu ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan ni k'a bonya ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan ni k'a sugandi k'a woloma k'a kɛrɛnkɛrɛn ni ala ka hɛrɛ n'a ka bonya n'a ka kisi bɛɛ lajɛlen ni ko o baju n'o damanigɛ ni k'o kɛ nabi ɲuman ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an bɛ sali a n'a a zuriyaw kan a so dun kɛ sanumaw a so dun kɛ sanumaw minnu fana ye ala dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan ka ala kantu ka tɛmɛ bɛɛ kan k'i yɛrɛ di ala ma ka tɛmɛ bɛɛ kan ka ɲa ka tɛmɛ bɛɛ kan o kama ala ye o so dungew ninnu fusaya ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan kira kɔfɛ n'o ye ahlul baytu ye a n'u mɔden sanumaw ka na se a ka sahaba ɲumanw ma ka na se ala ka jɔn ɲuman bɛɛ ala k'an bɛɛ don o hinɛ n'o barikaw kɔnɔna inshallah. An karamɔgɔ an b'i fo an ye a kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko labɛnw sabatilen don an b'a fɛ k'a dɔn événement jumɛn de bɛ dugu kɔnɔ ka d'a ka dugu girinnen don Kayina lamini bɛɛ lajɛlen ko dɔ bɛ Kayi kɔnɔ ni waati in kɔnɔ an b'a fɛ k'a dɔn mun de bɛ yen. Ayiwa alhamdulillah ko kow b'a yɛrɛ fɔ siga t'a la bɛɛ b'a dɔn nin waati in na mawludu dɔrɔn de bɛ yen mawludu dɔrɔn in kɔrɔ tɛ k'a ka dɔgɔn dɛ dɔrɔn in kɔrɔ ye dɔwɛrɛ tɛ yen ale dɔrɔn de bɛ yen dɔrɔn in kɔrɔ y'o de dɔwɛrɛ tɛ yen kuma fila tɛ yen mawludu de bɛ yen a bɛ yen positif a bɛ yen négatif kosɛbɛ sinon ale dɔrɔn de bɛ yen n'i taara anw ka misiriw la an minnu ko an b'a fɛ a yera an minnu kɛwale n'an fɔtaw la ko an b'a fɛ i bɛ mawludu de mɛn
i bɛ kalanw de mɛn i bɛ kirako de mɛn i b'o de mɛn juma la i b'o de mɛn kutubaw la i b'o de mɛn wajuliw la minnu yɛrɛ n'u b'a fɔ k'u b'a fɛ mais a yera u ka fɔta la k'u t'a fɛ n'i taara olu yɛrɛ fana ka côté la i b'a sɔrɔ o de bɛ yen mawuludu de bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ mawuludu de bɛ yen u bɛ don bibliothèque la u fana b'a ɲɛɲini an b'a la gosi cogo di an bɛ ko in nɛgɛ bɔ mɔgɔw la cogo di an b'a saboter cogo di donc o de b'u fana ka misiri la u se bɛɛ de y'o ye mais a bɛ fɔ o ma ko mawulud négatif anw ta ye mawulud positif ɲɛ ɲuman ani ɲɛ jugu sinon dɔ yɛrɛ tɛ yen mawuludu de bɛ yen an bɛɛ y'a ye dɔgɔkun jan tɛmɛnenw na Sherif Kɔrɔba denkɛ nana ka Kayi bɛɛ wuli ka jɔ a sen kan ka fan bɛɛ kɛ sɔ ni makɔrɔni hali fatɔ b'a dɔn ko dɔ bɛ Kayi yan mawuludu ka mawuludu kɛ ka duwawu kalanw kɛ walilahi alhamd an jɛra k'o nisɔndiyaw kɛ ka jɛ ka taa denkuninw kɛ an seginna ka na san o san an bɛ delilen ka min kɛ Kayikaw ye a tardera ɲinan dɔɔni sinon a bɛ deli ka kɛ denkuni na mais ɲinan a tardera dɔɔni ka da kow cogo kan donc an ka Sherifkɛ y'a ŋaniya ale yɛrɛ bɛ fara an ka ɲinan ta la n'o ye Sherif Shuala Baya Haidara Zulfakar donc ko min bɛ yen i y'a ye dɔ farala ko girin kan o de ye kow girin ten ka dugu bɛɛ ɲagami ko mun bɛ ko Shuala bɛ nale a bɛ na mun na mawuludu donc nin kibaruya de bɛ yen mawuludu ko de bɛ yen a ɲɛ ɲuman kan ka sɔrɔ ɲɛ jugu tɛ mawuludu ko o tɛ ko denni ye anw bolo Ala yɛrɛ ye fɛn min bonya قرآن كتب فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون مولودو إيا بلا منا ومنا كونو والله إيا كونسيانسي با فيه كو تي كو كيرا بنيا درون ay mogo bala goshi o e kuma de keneka mais wallahi ayere mani sigi ka sigi ayere ma kuma do be kew kafiru ye kira soso ka soro yere mana do u ka koma blongono u ba fo ko cinya yere la ko ba ni cinya che u yere iye ko ina gosi chugo wajahadu biha wastayqanataha anfusuhum zulman wa ulwa yere bunya ani yere tonyo o de bi balika cinya re koni mais hadama denya danjugo la conscience be kumi fe ka jirila ko nindeni eski minnu b'a la gosi wallahi u yɛrɛ conscience b'a f'u ye ko tiɲɛ yɛrɛ la ni man ka la gosi mais ni hadamaden dahirimɛ gulonna fɛn na o fɛn ni ala ma ɲɛ i ma o bila man di dɛ e dahirimɛ de bɛ mawuludu saboteli n'a la gosili la ni ala ma far'i kan o bila man di donc n'a sera dɔrɔn f'e k'i senin kɛ o la de bon a nana ye ko kira juguya b'a la o ko non ko t'a la wallahi an b'a fɛ n'a sɔrɔ an t'a fɛ an ma s'o la ama so la kun lilen do wallahi ko tala ko flambo siga tala e b'a fɛ n'a tanuna e bɛ dimi e b'a fɛ n'a bɛ ka kɔrɔta e bɛ dimi a ser'o la wa est ce que maa kanuba ka ɲuman fɔtɔ e bɛ dimi hali ni maa kanuba ni galon dara la k'a bonya galon don dɛ mais a bonyana a kɔnɔ galon y'a kɔrɔta o bɛ diya ye siga tala kuma tɛ tiɲɛ an bɛ bonya jumɛn fɔ ala ma bonya min kɛ kira ye mawuludu in an bɛ fɛn o fɛn fɔ a la wallahi kira tɛmɛn'o bɛɛ kan mais sa min ye k'u b'a la gosi an bolo ko a ma kɛ nin cogoya in na parce que an ko ma ko ala y'a kɛ o dalilu jɛlen don n ye jinɛw ka sura ma filɛ ne ta ye balo pied ne ni moriw mana ɲɔgɔn sɔrɔ terrain kan an bɛ ɲɔgɔn dribbler balo pied an b'a bɔ sanfɛ an b'a da duguma kuranɛ kɔnɔna la jinɛw ka sura la ala ko ten ko wa inna lamasna as-samaa fawajadnaha muli'at harasan shadida wa shuhuba wa inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada jinaw ko ten nte fɛ ka a yɔrɔ tɛ kuma janja mais jinaw ko k'olu tun bɛ taa lamɛnli kɛ sangolo la ka kumaw ta kana di u ka shetane hadamadilamaw ma mais tumana mina kira bangera ko don dɔ la k'olu yɛlɛnna k'u bɛ taa lamɛnli kɛ k'u y'a sɔrɔ tasuma bɛ u jeni ko lamɛnli tɛ se ka kɛ u farala ɲɔgɔn kan wa inna la nadiri asharrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rashada u ye réunion kɛ
jinaw y'a yira nin ŋa nin ye ko fila ima ala bɛ fɛ ka bɔnɛ dɔ di danfɛnw ma ou bien ala ye hɛrɛba dɔ d'u ma hɛrɛ min ni maaw m'a dɔn fɔlɔ mais anw kɔni t'a dɔn min don u taara sɔrɔ mawuludu de don nin kɛra mawuludu su kira bɛ bange su min na ala ye kow kɛ ka jinaw labɔ a kalama ka sankolo labɔ a kalama o dugukolo yɛrɛ kan yan nɔ yawmun tafarrasa fihi alfursu annahum ala ye événement kɛ duna fan bɛɛ persiw ka tasuma min ni a ye san ba yirikaw kɛ dɔgɔ ti k'a la dɔ ti fara mɛnɛ ka dɔ ti bɔ a la sanji t'a faga kɔ t'a faga waamɛ t'a faga kira bangera tasuma sara o y'a sɔrɔ tasuma in yɛlɛmar'u bolo ka kɛ boli ye u b'u dafalen a la mais kira bangera a sara sawatakaw ka ji jara jinɛw kɔnɔ guwanna shetanɛ yɛrɛ y'a ka mɔgɔw wele ka kuledenw ko an ta tiɲɛna ɔ kulekanw de bɛ a shetanɛ misiriw kɔnɔ halisa ni mawuludu sera i seko t'a la i bɛ o kule ɲɔgɔnna kɛ madama ni shetanɛ ye fan da i dusukun na e ma se ka kira ko faamu jagoya i b'o kule de kɛ donc mawuludu ko ye ko jɛlen de ala y'a kɛ kira y'a kɛ kira tun bɛ ntɛnɛn su kira tilala ka ɲaamɛw faga ka tila ko ala ye nin si hakɛ di an bɛ nin ɲaamɛ hakɛ faga mais u ko non ko kira y'a sun de donc i fana kan k'a sun de an ko ma o tuma jagoya de ni bɛɛ kasira i bɛ kasiya mɔgɔw ka nisɔndiya cogoya tɛ kelen ye kira y'a sun a bangeden dɔ a bɛ ala barika da o ye ka an bila an ka a bangedon bonya an ka ala barika da a la mais a m'a fɔ mɔgɔw ye ko a y'a sun dɛ a m'a fɔ ko n bɛ tɛnɛn sun bangera a la aw fana k'a sun dɛ a y'a yira an na a bangedon ye nin ye ale bɛ ka a se kɛ kira tɛ se ka ladege a bɛɛ la f'o ka faamu fo an k'o yɔrɔ faamu kira ye baji de hali fatɔ bɛ miiri k'i bɛ baji bɛɛ min se ka miiri o la parce que ne ye nin fɔ sɔ ja kira y'a sun de donc a kan ka sun de an b'a f'i ye baasi tɛ kira tun bɛ sun cogo dɔ fana kɛ i t'o fana ladege sawmul wisali a bɛ bukhari la a bɛ muslimu na kira tun bɛ tile 3 sun a tɛ sun tigɛ tuma dɔw la a bɛ tɛmɛ tile 3 la i y'a dɔn a tɛ se ka ladege o la donc a ti komi ko fɔ e b'a fɛ an ka mawuludu kɛ cogo min fo an k'a kɛ ten quoi non kira kɛni ye sira dayɛlɛ a ye sira dayɛlɛ n bɛ misali d'i ma muso i bɛ taa dɔ sɔrɔ a bɛ kasi la i b'a ɲininka k'a bɛ mun kasi la a b'a f'i ye ko n denkɛnin de ye bagi sɔrɔ nisɔndiya émotion a bɛ kasi mais ni e ko a ma ko nin tɛ kasi ko ye sa i bɛ yɛlɛ de i binna kan a ka nisɔndiya cogoya de y'o ye n'ale kɔntanna a bɛ kasi dɔ mana kɔntan a bɛ kiri dɔ mana kɔntan a bɛ sa dɔ mana kɔntan a bɛ yɛlɛ mais ni yɛlɛkɛla in ko non ko kɔntan bɛ kɛ ni yɛlɛ de ye jagoya ko i man ka kasi a binna kasikɛla kan bɛɛ n'i ka nisɔndiya cogoya don anw fana alhamdulillah ni mawuludu sera an bɛ sun an bɛ sagaw faga an bɛ ɲɛnajɛw kɛ an bɛ silamɛw wele k'u fara ɲɔgɔn kan ka kalanw k'a la jɔn bɛ se k'a fɔ k'o haramuyalen don i y'o haramu bɔ min ni kira juguya t'i la i y'o haramu bɔ min i y'i ka denkunuw kɛ i y'i ka kɔɲɔw kɛ i ye misi faga i ye silamɛw wele i ye kobaw kɛ e bɛ kira ta in i b'o haramuya ni dalilu jumɛn ye walima don ka maaw ɲɛnajɛ ka maaw nisɔndiya a ka dɔn ko nin ye donba ye a man ka tɛmɛ ten an b'an ka shérif kɔrɔba fo nin yɔrɔ la shérif Seyid Usman Madan Haidara ala ka ɲɛmɛlen to a la mawuludu tun ni bɛ ɲini ka bin ka bɔ a la mais a nana a ye nin kura fiyɛ a la Mali fan bɛɛ n'a sera maa t'a fɔ maa ye ko a sera an bɛ ala deli ala ka ɲɛmɛlen to a la a sen bɛ dingɛ min da la ala k'a sen mɛn o dingɛ in da la nin ye dɔrɔn dakuru ɲɛ fila e k'a faamu min bɛ yen ka fara a kan mawuludu nana kɛ ko wɛrɛ ye tuguni ka tuguni an ka sherifukɛ n'o ye kira mɔden o fana bɛ nali fɔlɔ an ni kayikaw tun b'a kɛ mais ni kira mɔden yɛrɛ déplacera ko n bɛ n'a kɛ aw fɛ i y'a dɔn dɔ farala hɛrɛ kan o ka nali o bɛ anw bolo i n'a fɔ ni kira bɛ don Madina wala albadru alayna min saniyyatil wada inshallah araba min bɛ nale le 24 araba min bɛ nale mercredi le 24 aéroport la 15h
ambe kumelike Serif Swala Baya Haidara Zulfaqar ale bina icogoba kayya annabe jeka mauludu ke na jara alai ninde dugu kibari ala kan be sawaba almina rabbi an karamo an bifu iboraka an kunafoni kafo ko bambe dugula ayaye kafo mauludu ninte ishiya folo yi ka ke abike abe bonya fana nyinanta amba do bolo fase dalido oka kada kai kote anga sirifuke kanga ye akene ka no Swala Baya Haidara ye amba fe ka don ni ze mauludu alla ben chogo ni mauludu temene la ben chogo difference jume bu ni nyogon cha okele no ka la ben jume sabati ni ze mauludu kama insha Allah اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين نعم مولودو لابن difference batina kula elen ni dunan babe ni bara oni doin tati se ka kekelenye o de kama labɛn fɔlɔ min na nyo blase kan o ye an ka dunan ba min bena an bena o kunbɛ cogo di o de la nye kuma bila yɔrɔ min b'a tan ye ngwa ka nali bi komi kira bɛ don Madina don min a nali bɛ anw bolo o cogo de la ni ne tu ye kira ye dɔ b'o de fɔ wallahi ni ne tu ye kira ye n b'a kɛ i ma kira ye o mɔnɛ banna tiɲɛ do i m'a ye mɔnɛ banna nga i ye kira joliw ye sherifu minɛ cogo di wallahi siga t'a la i ye sherifu minɛ cogo min n'i tu ye kira ye i b'a minɛ ten ay ruzo parce que e bɛ ka kira mɛn cogo min e bɛ k'a ye ko hadamaden tɛ tuguni o e bɛ ka jinalama ɲɛ e bɛ ka mɛlɛkiyalama ɲɛ a ka bɔn ni nin bɛɛ ye mais e tɛ n'a ye jinaya sawura la i tɛ n'a ye mɛlɛkiya sawura la i ɲɛ bɛ sherifu minnu na yan dɛ i bɛ k'olu ye cogo min sen ni bolo kunkolo sigi bɛ kan da la ni i tun bɛnna kira ma i bɛ kira ye o cogo de la juste wa ni e y'a ye o cogo in na dɛ e bɛ sin k'a ye ja ne tun bolo min don o tɛ o parce que i y'a mɔdenw ye yan i ma se ka foyi k'olu ye i ma se ka foyi faamu o mɔgɔ sa min bɛ nɔfɛ minnu mago sara kira tile la u ma kira ye n'a ka kiraya ye u m'a ye n'a ka hɛrɛ in ye u y'a ye n'a ka hadamadenya farikolo in ye u mago sara e m'a ye ni i mɔnɛlen don i y'a mɔdenw ye i ye mun k'u ye ni e ma se k'olu faamu ko kira joli de bɛ ninnu na ni e ma se k'o faamu k'olu minɛ i n'a fɔ ni tun ye kira ye n bɛ min kɛ a ye n b'o kɛ mɔdenw ye ni e tun ye kira ye i tɛ foyi k'a ye o de la i bɛ maa o maa ye a pɛrɛlen don sherifu ko la a b'a nin di a la wallahi n'o tun ye kira ye o de niyɔrɔ tun ka bɔ a bɛɛ ye wa olu de ni kira bɛ wuli seli lahara jɔ don mɔgɔ ye den de ye o e k'a lajɛ dɔrɔn i den ni mɔden juma bɛ diya i ye kosɛbɛ mɔden kira mɔden de sherifu a b'o cogo dɔrɔn la kira mɔdenw n'olu diyar'i ye kira b'an kalama a ɲɛ b'an na n'i y'olu bonya dɔrɔn i ye kira de bonya o tuma i se kɛ a bila i kunkolo la ni kira tun bɛ na n bɛ min kɛ a ye ni sherifu bɛ na i ma o kɛ o de kama nin nali ka bɔn anw bolo kojugu k'a ye ko Serif Swala bɛ wuli Bamakɔ ka déplacer ka na mawuludu la anw kama yan k'a balima silamɛw bɛ yan a ka kalandenw bɛ yan a bɛ nin ɲɛ da u kan nin ma tɔ foyi to a la nin ma tɔ foyi to a la o de kama an labɛnnen don mercredi ka taa kunbɛn tala albadru alayna min thaniyatil wada ka taa kunbɛn aéroport la k'a bisimila a ka so k'a bisimila a ka dugu kɔnɔ k'a bisimila a ka kalandenw cɛla insha Allahu taala nin ye labɛn fɔlɔ ye min labɛnnen don ka i kaw fɛ ka serifukɛ kunbɛn n'a ye a filanan o bɛ an ye social ɲɛnajɛ dɔ labɛn a kɔnɔ k'a lajɛ jeunesse fana bɛ se ka don ala kow kɔnɔ cogo di parce que sini ye jeunesse de ta ye jeunes de ta ye sini ni siw bɛ taa siw bɛ tigɛ jagoya kunu denmisɛnnin o de bɛ kɛ bi maaba ye donc o jeunesse an ka n'u to dunabolo ten an bɛ se k'an se jumɛn kɛ jeunesse ni ala ko bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di an ye match dɔ organiser n'an ye Serif bisimila araba alamisa match bɛ match in bɛ kɛ alimamiw ɔhɔ kuruzo fila fɔla sarɔ ne yɛrɛ ma se ka bi don
nye ko beke u ye jɔ tunu alimami na est-ce que ma se ka bi don mais a diyara mɔgɔw ye oui ko jɔn ko manje de filɛ ko a bɛ jouer la yaya bon a bonyana mɔgɔw ma oui ballontan tɛ subagaya ye haramu tɛ minnu tun y'a haramuya u ye mise à jour kɛ équipe nationale b'u yɛrɛ bolo sisan oui ayi u b'an sɔrɔ sira la sa wallahi hali mawludu min an filɛ la wallahi a sɛbɛn i k'a bila londo la wahabiyaw b'an sɔrɔ nin na wa u b'a kɛ u bɛ mise à jour kɛ u bɛ mise à jour kɛ u bɛn'an sɔrɔ a la hali a tɛmɛ donc olu minnu tun b'a ko haramuya u laban u bɛ balontan na bi donc a ka faamu o ɲɛnajɛ in an y'o labɛn dugu alimamiw k'an tɛ cɛkɔrɔbaw ma parce que fɔlɔ alimamiya tun ye cɛkɔrɔba baara ye nka bi alimamiya jeunesse b'a kɔnɔ jeune caman de bɛ alimamiw don donc o alimami jeunes olu bɛ équipe kelen na ayiwa équipe tɔ kelen don o ye opérateur ye dugu nafolo baaralaw minnu bɛ bolo bɛ nafolo la y'a dɔn a ka kan olu ni alimamiw ka ɲɔgɔn dɔn siga t'a la nka n'olu tunna alimamiw la a bɛ kɛ alimamiw bolo baara ye donc an bɛ fɛɛrɛ kɛ k'olu jɛrɛ sarɔ alimamiw de gagnana a kɛra sababu ye opérateur ma wari di alimamiw mais ɲinan an b'a ɲini alimamiw fɛ u k'a nɔgɔya dɔɔni hali n'u ye 1-0 k'an na wala u bɛ se ka dɔɔni di alimamiw donc a ka ɲi a bɛ social don ɲɔgɔn na wallahi ɲinan ta ne tun ɲinalen don ale kɔ yɛrɛ mais opérateur de ye n wele ko vraiment ko salon ta in diyar'u ye a kɛra ouverture ba de ye bɛɛ ni bɛɛ cɛ donc k'u b'a fɛ ɲinan fana a ka kɛ koba ye ne yɛrɛ u y'a ko bɔ ne bolo yɛrɛ opérateur yɛrɛ y'a ta olu yɛrɛ ko ko non k'olu b'o ko labɛn quoi olu yɛrɛ y'o ko ɲɛnabɔ k'a ban o bɛ kɛ jeudi donc an y'o denfaya ta k'o di an ka sherifu dɔ ma n'o ye sherifu Abdulkadir Haidara ni bɛɛ b'a fɔ ko Kader an y'o denfaya don o ye jeudi ta ye donc n'o tɛmɛna wajulu n'o ye mawludu yɛrɛ wajulu ye o bɛ kɛ juma don le 26 sufɛla juma ka dugu jɛ sibiri la o ye mawludu wajulu ba yɛrɛ o bɛ kɛ an ka sherifukɛ b'o ɲɛnamaya n'o ye Zulfakari o fana denfaya talen bɛ k'a di an ka sherifu du ma n'o ye sherif kɔrɔba tɔgɔma sherif Muhammad El Mukhtar n'o b'a fɔ ko ba o denfaya talen bɛ k'a d'o ma o wajulu denfaya b'o bolo c'est à dire Ruzo ɲɔgɔn nɛgɛn t'a la an ka ko bɛɛ ye sherifu ko de wallahi an bɛ sa o de la wa an bɛ ala deli n'an bɛ wuli lahara an ka wuli an ka titiri fɔlɔ k'an ye sherifuw ka baaraden o dɔrɔn de b'an bɔ o dɔrɔn bonya o bonya b'an kan o ye an kɛra Fatima denw ka baarakɛlaw ye o b'an bɔ alhamdulilahi n'i y'u kanu dɔrɔn i bɛ don mamakɛ ka aljina la wa n'i ma k'u fɛ n bɛ nin fayidanin di teliya la k'i to yan nɔ k'i yɛrɛ lajɛ k'a lajɛ est ce que i bɛ don aljina wa i tɛ don y'a dɔn o ka gɛlɛn dɛ laturu t'a la kɔlɔsi t'a la i b'i sigi i b'a lajɛ k'i to yan k'i yɛrɛ lajɛ n'i bɛ don aljina la n'i tɛ don o bɛ kɛ cogo di kira somɔgɔw ko k'i dusukun ma filɛ mɔgɔ si tɛ maa dusukun dɔn nka i yɛrɛ b'i yɛrɛ dusukun dɔn min b'i kɔnɔ i b'a dɔn k'i yɛrɛ kɔnɔna ma filɛ i bɛ kira n'a ka denbaya fɛ wa e bɛ kira fɛ wa i bɛ Ali fɛ wa i bɛ Fatima fɛ i bɛ Hasan fɛ i bɛ Huseini fɛ i bɛ bɔnnaw fɛ wa n'i y'o somi sɔrɔ i dusukun ko awɔ i yɛrɛ y'o dɔn o ye tiɲɛ ye i da ka sunɔgɔ aljina don tu t'a la ta t'a la o ye aljina ye parce que n'i b'u fɛ dɔrɔn i b'u ladege i b'u ka kɛtaw kɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn i bɛ taa aljina kɔnɔ nka ni somi sɔrɔ la ko i t'u ka ko la o fana bɛ dɔn cogo di e b'a dɔn cogo di ko i b'a la ou i t'a la tumana min na n'u tanuna i bɛ content wa i bɛ dimi ni sherifu bɛ tanu e bɛ dimi yan parce que hali o y'a dɔn nafigiya de bɛ duna kɔnɔ bi sisan a yɛlɛmara ka kɛ nafigidenya ye a jugumanba de bɛ duna kɔnɔ bi caman bɛ kule Haidara est ce que o b'a fɛ Ruzo hali caman bɛ e yɛrɛ nɔfɛ est ce que u b'i fɛ yan duna de bɛ ten cogoya in na donc i dusukun na i yɛrɛ k'a ma filɛ est ce que i b'u fɛ wa est ce que n'a tanuna wallahi dɔw bɛ kule Haidara ko in na wallahi n'i ye Haidara tanu u sɔn bɛ bila jahanama de kɔnɔ mais n'u y'a ye u bɛ kule a la
mais n'i y'a tanu wallahi a bɛ kɛ i n'a fɔ n'i y'u sɔn bila tasuma de kɔnɔ y'a dɔn o tɛ kanu ye donc i yɛrɛ ma filɛ ni i dusukun n'i bɛ maa fɛ n'a tanuna i bɛ content ni tɔɔrɔ y'a sɔrɔ a bɛ bɔ i la o de ye kanu ye ni ahlul baytu bɛ ten dɔrɔn i da ka sunɔgɔ aljina de don donc nin ye sufɛla labɛn ye k'o bɛɛ ye sherifuw ta ye duwawu kalan o bɛ kɛ samedi o ye baara kuncɛlan ye duwawu kalan ye samedi ye pour que ka baara kuncɛ n'o duwawu kalan kɛra samedi 14h a bɛɛ bɛ kɛ k'a sɔn baskulubali la k'a sɔn baskulubali la samedi 14h o b'a sɔrɔ an bɛ terrain na ni ala sɔnn'a ma sheri bɛna duwawu kalan kɛ ani fɛn wɛrɛ n bɛna o fɛn wɛrɛ f'i ye émission laban na ani fɛn wɛrɛ nin de ye programme ye programme min bɛ yen dɔgɔkun nata in na mawuludu koɲa kan an bɛ ala deli ala k'a k'an ka baara ye ala k'a yira an na hɛrɛ la inshallah taala an karamɔgɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye mɔgɔ caman b'a fɔ ko aw bɛ jija ni cɛsiri kɛ mawuludu ko la kosɛbɛ ko aw bɛ nafa dɔw de sɔrɔ a la aw bɛ intérêt ɲini de kɛ aw bɛ nafa dɔw de sɔrɔ a la an b'a fɛ k'a dɔn mawuludu yɛrɛ intérêt ye jumɛn ye diɲɛ ani lahara ayiwa alhamdulillah alhaji ruzo a dunata in an b'a ɲɛf'i ɲɛna mawuludu intérêt nafa jumɛn bɛ mawuludu la est ce que an bɛ se k'o fɔ k'o ban n'an bɛ se k'a fɔ k'a ban an b'a fɔ ne ka nin manja ye ne ye nafa sɔrɔ a la alhamdulillah hali ni maa min ye ne ye i b'a dɔn ko alhamdulillah kalandenw ye nafa sɔrɔ a la e ruzo y'a sɔrɔ a la e m'a sɔrɔ a la wa alhamdulillah tɔgɔ sɔrɔ la jamu sɔrɔ la kɔɲɔmusow sɔrɔ la a bɛɛ ma sɔrɔ a la wa alhamdulillah donc o ye kɛnɛkan ko de an ni ɲɔgɔn cɛ mawuludukɛla n bɛna a d'i ma bakuruba la an bɛ karamɔgɔ ye dugu in kɔnɔ yan karamɔgɔw ta ye k'u ma filɛ minnu bɛ mawuludu kɛ ani minnu tɛ mawuludu kɛ u bɛ cogo di tɛ kelen i yɛrɛ y'u ye tɛ kelen ye jumaw ala ye jumaw kumakan barika mawuludukɛlaw n'u kumara mɔgɔw b'u lamɛn n'u bɔra mɔgɔw bɛ kule u yɛrɛ kɔnɔ guwanna quoi c'est à dire u dabali bɛɛ banna ko mun de bɛ nin kɛ mawuludu hɔrɔmaw de b'u nɔfɛ mawuludukɛlaw ala ma sɔn fewu minnu b'a kɛ ani minnu t'a kɛ ala ma sɔn fewu u ka kɛ kelen ye dunan in yɛrɛ kɔnɔ yan bɛɛ ɲɛ coron b'o la an bɛɛ ɲɛ b'o la malgré que tagabolo dɔ in olu de financelen don ka tɛmɛ silamɛya tagabolo bɛɛ kan a bɛɛ c'est à dire pétrole diinɛ don quoi pétrole ye diinɛ min kiri ye n'a bɛ financer pétroliers fɛ o diinɛ de don nka o n'a ta bɛɛ ala ye barika sama ka bɔ a la فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون على كتير كم ما منهم بوكا نفلو ديبانسي كلا جويالا كوكا وافي kube nafolo en dépensi kate foyi nyawiye wa be segin ka ke kololo yo ukan wo bi sa obita jahannama kono kira juguya te fe nyamai o mawludu tono mena dima gafe ukonnala ibina mawludu tono doy alhaji ruzo yawma tubla sarair domina gindo bidda keneka domina ko bidda keneka o don sutura tala de sikatala o don e don gele mambaye i joleni ibe kiyere mafle inyabi ka kola ibe wonin do kono kemenanu be ga disunguru bawma ya do fleka gode so bieu bibolo ibe ko o tarabaso o fleka gode ibi tola ibi keta ikerefe mo ya lebe ka ga document mafla nya ba yere la mawludu keneka ni yere mawludu keneka o don ke eflene ibe mawludu la aw be ka dongile da maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibi wa alil baiti kullihim iba ke chukudi ibe singa nafia yere be singa foko wallahi inflene yere ba do ki tara yoro sanuman do la mais mba dima karamogo baw ka gafela mba dima ala donna baw lu e min fala uko ko ni kuma kan minera ana ali ibn abi talib kira ka donni bonda
maa min da dɔɔni na fewu kira kɔfɛ ani cɛ ma da balanzi la dɔɔni la o ye Ali de ni mago bɛ kira ka dɔɔni na i b'i dɛ Ali kɛrɛfɛ i b'a sɔrɔ yen o Ali ko cogo di man azzama mawlida nabi ko ni maa min ye kira ka mawludu bonya sallallahu alayhi wa alihi wa kana sababan liqira'atihi ikara sababu ɲuman ye ka mawludu kalan sigi ka kɛnɛ sigi e de kɛra o sababu ye la yakhruju min ad-dunya illa bil iman ko abada o tigilama tɛ bɔ dugukolo ka fewu fo ala ka o mawludu in kɛ sababu ye ka limaniya don a zɔnnɛmɛ la abadan ala tɛ sɔn mawludu kɛla ka sa ni limaniya t'a la wa yadkhulul jannata bighayri hisab at mawludu kɛlai maa min kɛra sababu ye ka mawludu sigi o tigilama bi don aljina kɔnɔ ka sɔrɔ a ma ɲininka ka kɛtaw la Allahu akbar ne mawludu bonya ye ko jɔn ko tɛ Imam Ali Seydina Ali min b'a dɔn ka tɛmɛ e ni ne bɛɛ kan o de bɛ k'a ɲɛfɔ bon ni ye docteur dɔ ye seereya dɔ kɛ an tɛna tagabolo tɔgɔ fɔ nka docteur in ko ale sɔnnen don mawludu kɛlaw ye kosɛbɛ ko parce que ko tagabolo wɛrɛ mɔgɔw bɛ sa olu bolo k'u taga cogo cɛ ka jugu tagabolo don in ko a bɛ gɛlɛya kojugu ko mais ko kɔlɔsitigiw ni mawludu kɛlaw ko n'olu bɛ taa k'i b'a ye k'a ka nɔgɔn k'i b'u taa cogo ni ye ko f'i bɛ ɲɛ b'u fɛ donc o ye docteur ye analyse min kɛ Seydina Ali filɛ k'a fɔ ko mawludu kɛla o mawludu kɛla i bɛ mawludu de kɛ k'i b'a kɛ ni kira bonya min ye k'i tɛ bɔ yan fewu fo ala ka limaniya don i zɔnnɛmɛ la an b'a ala deli ala k'an laban ɲa wallahi n'i ye kira bonya i b'a tɔnɔ sɔrɔ ni ye Seydina Ali ka kuma ye nka Hasanul Basri ale ye dɔnnibaa ba ye ale ko wadattu law kana li misla jabali uhudin ko n y'a kanu ni uhudu kulu ɲɔgɔnna tun kɛra n bolo zahaban ka kɛ sanu ye k'a di yan fa anfaqtuhu ala qira'ati mawlidi nabi sallallahu alayhi wa alihi n y'a kanu n'o tun bɛ ne bolo n b'o bɛɛ don kira ka mawludu dépense da fɛ o de la n'u y'a ye an bɛ wari ta ka don mawludu la a b'u dabali ban depuis ko k'an bɛ wari de minɛ a la k'aw bɛ wari de ɲini a la u nana ye k'an bɛ wari de bɔ a la u nana ye u yɛrɛ y'a ye k'an bɛ wari de bɔ a la saron t'a la an ye min don a la dɔɔni de y'a 3 millions jɛ dɔɔni o ye saron ta ɲina ansar ye min don mawludu la deviw farala ɲɔgɔn kan 1 milliard et quelque a lajɛ mais olu bɛ ka i bɛ min don a la dɛ wallahi i b'a hɛrɛ de sɔrɔ i ɲɛ yen an bɛ ala deli ala k'an sabati an ka mawludu bonya kɔnɔna la an bɛ taa n'a ye Imam Shafi alimamba naani Shafi'i b'a la o alimam Shafi rahimahullah ale ko man jama'a li mawlidin nabi ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa akhla makanan wa amila إحسانا وصار سببا لقراءته بعثه الله يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين ويكون في جنات النعيم ne Imam Shafi ga kuma ye ko ni maa min ye maaw fara ɲɔgɔn kan a ye balimaw fara ɲɔgɔn kan ka dumuni dɔ labɛn ni ka yɔrɔ dɔ lafɛrɛ ka maaw jɛrɛ o yɔrɔ in na ni ka wale ɲumanw kɛ a la wale ɲuman ye juma ye kuranɛ kalan zikuru wirdu ou bien kira majamuli maduhun nabi k'a tigilama kɛra sababu ye k'o kɛnɛ sigi mawludu kalan de kɛra kɛnɛ in kan ko sinlahara jɔ don ala b'o tigilama la wuli tiɲɛtigiw nɔfɛ a tɛ wuli abada a kelen n'a bɛ bɔ a kaburu kɔnɔ o de kama an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye nin de faamu u ye mawludu décentralisé longo lo dɔ b'a kɛ a bara longo lo dɔ b'a k'a bara i bɛ wabiyaw mankan mɛn o fɛ su kelen mɛ san yɛrɛ bɛɛ a tɛ ban a kun de filɛ a b'aw yɛrɛ sɛgɛn banjogo t'a la koyi an tɛna a dabila parce que an b'a dɔn hɛrɛ min b'a la ko n'i kɛra sababu ye ka balimaw fara ɲɔgɔn kan ka yɔrɔnin dɔ labɛn k'o masiri ko kira ka mawludu bonya de kama i y'o kɛ ko sinlahara e tɛ wuli i kelen i kaburu kɔnɔ abadan ko ala bɛ e la wuli k'a sɔrɔ i ni tiɲɛtigiw bɛ ɲɔgɔn fɛ ani shahidisu ani maa ɲumanw abadan i tɛ wuli fo ninnu dɔw ka sɔrɔ i kɛrɛfɛ wa yakunu fi jannatin naim maci banna an bɛ ko o ko la a bɛɛ ye aljina ko de ko wa i n'olu de bɛ taa
aw cortège ɲɔgɔn fɛ fo aljina camancɛ fo firdausi ne ye mawludu kɛlaw ni yɔrɔ ye an bɛ ala deli ala k'an kɛ mawludu kɛla ye o de kama dɔnkili minnu bɛ da a la n'i y'a jateminɛ ka i yɛrɛ ilahiya ka ca la kosɛbɛ ilahiya ilahiya ilahi ilahi tawbatan qabila almanuni nin ye Seyid Alhaji Malik Sy ridwanullahi ta'ala anhu ni y'ale ka dɔnkili sɛngu Sénégal waliyuba dɔ don Garbi Ifriqiya Afrique de l'Ouest waliyubaw minnu ye diinɛ nimayɔrɔw sɔrɔ n'u nun turu kira nun na o dɔ de filɛ nin ale ye nin dɔnkili sɛbɛ mais a bɛ laminɛ ni nin dɔnkilisen kelen min ye n b'o tɔnɔ f'i ye ni mawludu bɛ kɛ nin dɔnkilisen bɛ kɛ ko ilahi ya ilahi ya ilahi ilahi tawbatan qabla albanuni ntigi ala ntigi ala ntigi ala ilahi ma foyi ɲini fɛ tawbatan i ka yafa ne ma i ka jurumu yafa i ka compteur bɛɛ bila zoro la qabla almanuni yani saya ka se nin bɛ ka fɔ yɔrɔ juma kira ka kɛnɛ kan a bɛ ka fɔ waati juma waati min i bɛ ka kira majamu n'i bɛ kira majamu ala bɛ kɛ cogo di a bɛ nisɔndiya n b'a misali d'i ma uruzo n'i ka kɔɲɔmuso bɛ ka tanu denkurani sɔrɔla Alhaji Buna tɔgɔma ala ka a balo ala k'a k'a tɔgɔma ye ɔ denkuli don kɔɲɔmuso bɛ ka tanu a nana ni Buna tɔgɔma ɲɛ ni ye du jɔ a ye du kara ni miseli de nana e bɛ kɛ cogo di i bɛ nisɔndiya i bɛ faroti o ye e se de ye i bɛ dɔ kɛ i bɛ geste kɛ bon ni kira bɛ ka tanu i y'a dɔn bɛɛ ka denbaya ka di ye n'o bɛ tanu i bɛ kɛ cogo min bon ni kira bɛ ka tanu kanu min b'an ni ɲɔgɔn cɛ o ye zero de ye kanu min bɛ kira ni ala cɛ ayi kanu min bɛ kira ni ala cɛ fɔ cogo t'o la da jɔyɔrɔ t'a la da tɛ se k'a lakali billahi alazim da tɛ se ale de y'a bɛɛ ye ala bolo ala mago t'a si la a kelen ale de ye ala ka fɛn bɛɛ ye o de kama ala ye ko in bɛɛ d'a ma donc ni o bɛ ka tanu a lajɛ ala bɛ kɛ cogo di ala zuwalen ala nisɔndiyalen ko a kanuba bɛ ka tanu o tuma an bɛ ala deli ilahi ayiwa an tigi ala ilahi ya ilahi ala ni ne ye réseau kosilen to n ko Sidibe i b'i kɛ cogo di i b'i kɔfilɛ mais ala t'a kɔfilɛ ala ye defasi de alhannanul mannan e bɛ o ala in wele a ɲɛsilen i la i bɛ tila k'a wele i bɛ tila k'a wele kira bɛ ka tanu a kɔntannen ayiwa ala ma dɔ wɛrɛ ɲini fɛ dɛ qabla almanuni yani n ka sa tawbatan n ka tubi minɛ i ka n ka compteur bila zero la mawludu tɔnɔ ma filɛ i yɛrɛ k'a lajɛ ni bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn ni mawludu tɛ ala zuwalen ala kɔntannen ko kira bɛ ka tanu kira bɛ ka bonya ala kɔntannen a ye daw yɛlɛ k'a ban e yɛrɛ ko ayiwa ala ma dɔ wɛrɛ ɲini fɛ dɛ yani n ka sa compteur bila zero la a ko ten ko wa mawliduhu kira ka bangeli o don in ko don in ka jate minɛ ko don tɔw tɛ kelen ye dɛ bihi sharafun ko bonya de bɛ sɔrɔ ni don in ye i m'a ye o de kama ala ma sɔn ka kira bange kalobaw ninnu na kalo lahɔrɔma kalo ninnu a ma sɔn k'a bange o la rajab zulqaada zulhijja muharram ala ma sɔn k'a bange o la ala nana bange rabiul awal sunkalo ye kaloba ye ala ko non parce que n'a bangera o la kalo ninnu mɔgɔw kana taa miiri ko a bangera nin kalo in kɔnɔ o de y'a bonya ala ko non n b'a bange kalo gansan na ko kalo gansan in ta k'a bonya ka tɛmɛ kalo tɔw kan ni kira bangeli sharaful makani bi sharafil makin ni ye yɔrɔ o yɔrɔ bonyalen ye fɛnba dɔ de tɛmɛna ye ou fɛnba dɔ sigira ye ou fɛnba dɔ nɔba bɛ yen o de b'a bonya n'i ye waati min bonyalen ye o waati in fana bɛ bonya ni waati événement de ye o mawludu kalo gansan don mais a bɔra gansan na k'a fɔ a ma ko mawludu ko bangeli kalo jɔn ka bangeli min ka bɔ ala ka danfɛn bɛɛ ye o bangera kalo min na o kalo ka bɔ kalo bɛɛ ye i y'a ye ale ko bihi sharafun ko hɛrɛ ko bonya bɛ sɔrɔ a la don in ye bonya sɔrɔ
kalo in ye bonya sɔrɔ kira bangera heure min na minute min na seconde min na o bɛɛ ye bonya sɔrɔ wallahi kira bangera seconde min na a seconde a minute a don kama melekɛl mauti a ye pose min a don dongele min ni ɲiningara ko dongele min ni ma bɔ danfɛn ni ma bɔ a fɔ mawludu don a 24 heures kɔnɔ kira bangera don min a 24 heures kɔnɔ ala y'i sen bɔ ni mina la ala ko melekɛl mauti ma congé ta Allahu akbar ni ala ka mawludu c'est-à-dire ko baw kɛra la ni waati bɛ k'an minɛ i bɛ n signaler sinon moteur in b'a fɛ ka wuli an bɛ moteur to yen an b'a kɔnɔ ka don in ma kɔnɔ bihi sharafun ko bonya b'a la donw bonyana kalow bonyana wa a kɛbagaw bonyana wa anw ye bonya sɔrɔ n'a ye an ye hɛrɛ sɔrɔ wa khairun wa hɛrɛ b'a la i bɛ duna hɛrɛ sɔrɔ n'a ye i bɛ lahara hɛrɛ sɔrɔ n'a ye mawludu mɔgɔw n'a cogo tɛ kelen y'a la mais a bɛɛ ye hɛrɛ ye dɔ bɛ taa mawludu kɛyɔrɔ ko wajulu duman bɛ yen o tɛ tiɲɛ ye dɔ tɛ wajulu fɛ dɔ b'a fɔ cɛw ni ziguruda la dumanw de nana cɛw bɛ se ziguruda la surtout an balakaw ziguruda in de ka di olu ye o ye bɛɛ ni cogoya ye ɔ dɔw bɛ taa olu tɛ wajulu fɛ olu tɛ ziguru fɛ ko misi fagara tulu b'a la bɛɛ ni taga cogo don ɔ mais nin bɛɛ ye hɛrɛ de min taara dumuni kama i kɔnɔ fa i ka tulu ta i k'a ɲini ala ka dɔ fara i ka kɛnɛya kan wa i ka hɛrɛ bɛ i ka baraji bɛ min taara wajulu kama i télécharger i k'i ka tɔnɔ bɔ wajulu in na i ka hɛrɛ b'a nɔrɔ min taara a bɛɛ n'a ka cogoya don mais a bɛɛ ye hɛrɛ de bihi sharafun wa khairun a bɛɛ ye hɛrɛ ye fafi ta'zim a ko kira yɛrɛ de bonyali mawludu dɔrɔn tɛ dɛ ka kira bonya ani kira ka don min ye mawludu ye k'o bonya injahu shujuni ko jamakuluw ka kunnawolo y'o dɔrɔn kisi foyi t'an ɲɛ ni mawludu in bonyali tɛ n'an b'a dɔn n'o sera an b'o bila o ka tɛmɛ ten ayiwa an b'o kɛnɛ de kan an bɛ ala deli ala ka mawludu hɛrɛw d'a ma ala ka mawludu hɛrɛw d'a ma inshallah an karamɔgɔ waati sɛbɛkɔrɔ korona an b'a fɛ i ka kumakan laban minnu b'i bolo labɛn ninnu sira kan i k'o lase filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma an k'o kɛ ka jamukan kuncɛ alhamdulillah kumakan laban ye min ye an y'a ɲini an ka sherifukɛ fɛ sherifuw kana doya ka taa ne de y'a ɲini a fɛ a kana doya ka taa n'a ma fɛnba dɔ di an ma min n'an b'o tɔnɔ bɔ Elhaji Ruzo a yɛrɛ ye ɲininka ko e yɛrɛ bolo n ka mun kɛ somɔgɔ sama ye kayikaw ma mun de bɛ kayi ya kosɛbɛ Ruzo n'an bɛ ɲɔgɔn ɲininka o la bɛɛ ko kayi ka gɛlɛn commerçant ko a ka gɛlɛn an balima filaw ko jɛrɛ boni jɛrɛ boni nka u tɛ ka sugu bila ko sugu tiɲɛna nka sugu tɛ ka bila so jɛrɛ boni ka ya iwa ne jɛrɛ donc gɛlɛya de bɛ yen bɛɛ kɔnɔ guwana bɛɛ jɔrɔlen don gɛlɛya bɛ fan bɛɛ kayi bɛɛ bolo b'a kun na ne de y'a ɲini a fɛ n ko Sherif fɛnnin dɔ b'i bolo a bɛ kɛ bɔlɔnɛgɛ kɔnɔ ne b'a dɔn a b'a bolo yen ne ka bɔlɔnɛgɛ jɛma in bɛ yen komi waati dɔ la n fa sara a bonyara n tɛgɛ ma n y'a bila posi la dɔɔni a b'a kɔnɔ ale fɛnnin bɛ kɛ bɔlɔnɛgɛ kɔnɔ n'i y'a k'a kɔnɔ n'a kɛra cogo min san na i bɛn'a ye khatamunin dɔ don sɛbɛn dɔ don sɛbɛn nabi ɲumanw ka sɛbɛnw caman faralen don ɲɔgɔn kan ka kɔdu dɔ k'a la o ye sherifu kɔdu ye ne t'o ɲɛdɔn a ko ten k'a bɛna an sama o la n k'a ma an mago b'o de la a ko manja ye n y'o layidu di n bɛna aw sama a la mais ni Sherif bɛ taa jamanabaw la olu b'a ɲini a bolo n'olu b'a ɲini a bolo olu b'a ɲini a bolo sɔngɔ min na n'o fɔra e tɛ se k'a di ne tɛ se k'a di wallahi an tɛ se olu b'a ɲini sɔngɔ min na e tɛ se ne tɛ se mais a ko a bɛna dan anw ma fu o bɛ dan anw ma fu ni ala sɔnn'a ma o ye mawludukɛlaw niyɔrɔ ye mawludu kɛnɛ kan a bɛ don i bolo i bɛ taa i b'a don i bɔlɔnɛgɛ la i bɛ i sigi i b'a ma filɛ ɲinan bɛ kɛ cogo min an bɛɛ hɛrɛ sɔrɔ mun ka di k'o bɔ nka ni commerçant ni wari sɔrɔ la o kana ɲina alimami kɔ dɛ o ka f'u ye ka gɛlɛya nin ye mawludu bonisi ye Sherif ye an ye min ɲini ka kayikaw sama a la ni Sherifkɛ y'a naamu minɛ an ye a bɛna an sama a la insha Allahu ta'ala sɛbɛn kungurunin don i b'a don bɔlɔnɛgɛ la i b'a don i tɛgɛ la ni ala sɔnna n'a wolola min na wallahi k'a to i tɛgɛ la fantanya t'i minɛ ayi Ruzo a tɛ kɔrɔbɔ wallahi a tɛ kɔrɔbɔ ne b'a sɔngɔ dɔn mais n tɛ fɛ k'o fɔ de dɔrɔn kan ne b'a dɔn a bɛ di hakɛ min na mais n tɛ fɛ k'o fɔ nka ni mawludu tɛmɛna n'i nana
a tɔ min kɔni bɛ to ne bolo yan ni mawuludu tɛmɛna ni nana ne b'a sɔn ka jɛlen f'i ye o la an b'a tɛrɛmɛ nka kira bonya kama an tɛna a tɛrɛmɛ an b'o di e ma kira bonya kama an bɛ ala deli ala k'an nafalan bɔ a la an ka sherifikɛ ala k'an ɲuman na hɛrɛ la ala ka séjour in diya hɛrɛ la ala k'an ɲuman segin hɛrɛ la ala ka baara in kunna wolo di an ma an jɛ yɛrɛ la ni kira kanu ye cogoya min na ala k'an jɛ yɛrɛ n'o ye ni nin baaraw banna samedi duwawu kalanw kɛra k'a ban insha Allah dimanche an bɛ taa sherifikɛ bila aéroport la insha Allah a bɛ segin ka taa nka mercredi min bɛ nale n'o ye araba ye 15h sherif bɛ don ka yan n'a diyara ala ye mercredi 15h an bɛ ala deli ala k'a ɲa k'a d'a ma ala k'a ɲa k'a d'a ma insha Allah taala alhamdulillah an bɛ an filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ mali kɔ ka farafinna ni farajɛ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin jɛmukan in de tun bɛ an bolo an n'an karamɔgɔ an jɛra ka min ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ hakili la faamu caman sɔrɔla jɛmukan in laɲiniw na an b'a ɲini ala fɛ an ka serifikɛ min kun bɛ kayikaw kan ala ka don n'a ɲuman ye kayiba jabate ka na an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ mercredi don n'o ye araba don ye le 24 bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ aéroport la an ka taa serifikɛ kunbɛn ka sɛnsɛn k'a ladon kayi dugu kɔnɔ ka taa bila a jatigila la o ɲininen don kanubaga bɛɛ fɛ silamɛ bɛɛ fɛ mawuludukɛla bɛɛ lajɛlen fɛ k'aw fo danti foli min na an karamɔgɔ an bɛ bi taa ɲɔngiri yan n'ala sɔnna ma wasalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh.